کہ ہمارے حضرت والد محترم نظر اللہ محمد فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ صحیح وقت پہ لین دین کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں، وقت پر ادا کریں، تو لوگوں کو پھر سود پہ پیسے نہ لانے پڑے۔ آج کل لوگوں کی آسان ہے بہت زیادہ سود پر پیسے لانا، وہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کتنا بڑا گناہ اس کا ہوتا ہے۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اگر لے بھی لیتے ہیں تو وقت پر نہیں دیتے، پریشان کرتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائیوں تک نوبت پہنچتی ہے۔ آپ حضرات وقت پر لین دین کیا کریں۔ اور عبدالغفار صاحب کی طرف سے 1000 روپیہ، ان کی اہلیہ کی طرف سے مولوی مسعود جو استاد ہیں ان کی اہلیہ کی طرف سے 500 روپیہ۔ ہم تو یہ امید کیے ہوئے تھے آپ حضرات سے۔ دیکھو اس وقت میں مجھے حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں یاد آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر 4 جماعتیں رہتی ہیں۔ کیا جماعتیں؟ 4 جماعت ہیں، ان میں 3 جماعتیں تو وہ ہیں جن میں ہمیں حصہ لینا چاہیے اور ہمارا شمار ان میں ہونا چاہیے۔ ایک جماعت سب سے خطرناک، سب سے مہلک جماعت ہے، اور زیادہ تر لوگ آج کے اس دور میں ذرا سی باتوں کی وجہ سے، ذرا سی الجھنوں کی وجہ سے، یا ایک دوسرے سے کچھ لڑائی کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، یا آپسی کوئی اختلاف کی وجہ سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مدرسوں کا نقصان کرتے ہیں۔ ہمارا نقصان ہو جائے تو چلے گا، ہماری ذات کا کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مدرسے کا نقصان ہماری ذات کی وجہ سے ہو، ہماری وجہ سے ہو، تو یہ نقصان اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہماری بھی جماعت سے حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہم بنے پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس روئے زمین پر سب سے محترم جماعت ہے، سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی۔ ہم ذرا سی باتوں پر الجھ جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر انہیں پریشان کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، اگر علماء کو، اہل علم کو کوئی معاملہ اس کا ہے، کوئی غلطی اس سے ہوئی، آخر وہ بھی انسان ہے، کوئی پریشانی، کوئی غلطی، کوئی کسی طرح کی تکلیف اس سے پہنچ گئی ہے تو انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے ذلیل کریں، رسوا کریں، اہل علم کو پریشان کریں، علم والوں کو ذلیل کیا جائے۔ یاد رکھو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرے گا، انہیں تکلیف پہنچائے گا، اللہ والوں کو، اہل علم کو پریشان کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب بتاؤ اللہ سے کون اعلان جنگ کرے گا؟ کون جنگ کے لیے تیار ہوگا؟ اس لیے پریشان نہ کیا کرو۔ کوئی بات کوئی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یقیناً غلطیاں اصل سے ہوتی ہیں، لیکن مدرسوں کا نظام چلانے والے وہ جانتے ہیں کیسے کیسے مدرسوں کا نظام عمل میں آتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، یہ جو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی جو ہے سہولت کے ساتھ کہ مدرسے کے محترم بن گئے ہیں، مدرسے والے بن گئے ہیں، پیسہ سب کچھ جمع کر لیا ہے۔ حضرت استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے اور اس کو الجھن میں ڈالنا ہے، پریشان کرنا ہے تو اسے ایک دن کے لیے محترم بنا دو، ایک دن کے لیے محترم بنا دیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کتنی پریشانیاں سامنے رہتی ہیں۔ استادوں کی فکر، بچوں کی فکر، اور خرچ کی فکر، اور یہاں کی فکر، وہاں کی فکر، یہ ساری فکریں ایک ذمہ دار کے ذہن پر سوار ہوتی ہیں، اور کوئی بھی بات، کوئی غلطی بچے سے ہو جائے، کوئی غلطی استاد سے ہو جائے، کوئی غلطی مدرس سے ہو جائے، ساری چیزوں کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے؟ محترم کو کرنا پڑتا ہے، ساری دشواریاں اس کے سامنے رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ہم بہت سارے کہتے ہیں ہمیں بناؤ، ہم چلائیں گے، ہم کمائیں گے، ہم چلا کر دکھائیں گے۔ تم 1 مہینہ کیا 10 دن بھی مدرسہ نہیں چلا سکتے ہو۔ یہ تو انہیں کو اللہ نے ایسا دل اور دماغ اور ایسا حوصلہ دیا ہے کہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، ساری تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں، اور پھر بھی آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔
میرے भाइयों, अगर ज्यादा परेशान करने की नौबत आई और ज्यादा इनको परेशान किया गया, और आप हज़रात अगर यूं समझते हैं कि हम मदरसे में पैसा नहीं देंगे, मदरसों की खिदमत नहीं करेंगे, मदरसों में जमा नहीं करेंगे और मदरसों में अपनी रकम नहीं पहुंचाएंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे और मदरसों का काम नहीं चलेगा, उस्ताद नहीं पढ़ा सकेंगे, उनकी तनख्वाहों का इंतजाम नहीं होगा, तो मैं आज इस स्टेज से कहना चाहता हूं तमाम लोगों से, आपने 49,000 रुपए जमा किए हैं, आप इन्हें अपने सारे पैसों को लेकर चले जाओ। आप देखना अपनी हालतों को, कैफियतों को, कि अगर आप इस दीन पर, कुरान की इशाअत पर और इस मसरत पर खर्च नहीं करेंगे आपका क्या हाल होगा। लेकिन याद रखना मदरसा फिर भी चलेगा। अल्लाह ने इस निज़ाम को चलाने का वादा किया है, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के कुरान का निज़ाम है, अल्लाह के कुरान की तालीम इन मदरसों में दी जा रही है। गुनाहों के अड्डे नहीं है, ये गुनाहों के अड्डे, ये गुनाहों की जड़ नहीं है कि यहाँ गुनाह के काम और गलत काम सिखाए जाते हैं। यहाँ आपके बच्चों की तालीम दी जाती है, आपके बच्चों की परवरिश की जाती है, आपके बच्चों को दीनदार बनाया जाता है। आपने बच्चे पैदा किए और बेफिक्र हो गए, फिर आपको ये फिक्र नहीं है कि इन्हें कलमा कौन सिखाएगा, दीन कौन सिखाएगा, कुरान कौन पढ़ाएगा। इन्हीं मदरसों में रहने वाले, इन्हीं दरसगाहों में पढ़ने पढ़ाने वाले और इन्हीं दरसगाहों से ताल्लुक रखने वाले ये असातिज़ा, ये जिम्मेदार आप हज़रात की और सारी कौम की फिक्र करें और आपके बच्चों को पढ़ाएं। और फिर सारी शिकायतें मदरसे वालों से, सारी शिकायतें इन उस्तादों से, आप हज़रात को कोई शिकायत किसी मास्टर से, किसी स्कूल में पढ़ाने वाले से कभी नहीं होती। आपका बच्चा कोई न पढ़ सके, कोई हासिल न कर सके, कोई डिग्री न हासिल कर सके, सारा पैसा खर्च करके लाखों लाख रुपये भी कोई बच्चा आपको न पढ़े, किसी की हिम्मत नहीं होती शिकायत करने की, जाकर कुछ कहने की। और बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा है, वक्त आप बच्चे को मदरसे में नहीं लगाते, 10-20 मिनट के लिए मदरसे में भेज दिया और कई घंटों तक फिर उसको मदरसों को ऐसा हटाकर स्कूलों में भेजते हो और मदरसों में 10-20 मिनट भेजकर यूं समझते हो कि कुरान करीम इतना आसान है और इतना आसान है हमारे बच्चों के लिए कि उसे घोल कर मदरसे वाले पिला देंगे और उसके अंदर बैठ जाएगा। इसके लिए तो बड़ी मेहनत दरकार है, बड़े लोहे के चने जमाने पड़ते हैं, जब जाकर बच्चा हाफिज कुरान बनता है, कुरान उसके सीने में आता है, कुरान की आयतें उसके सीने में महफूज होती है। आप हज़रात को अपने बच्चों की क्या फिक्र है, सिर्फ पैदा कर दिया, इतनी फिक्र आपको है। दीनदार बनाया मदरसे वालों ने, कुरान सिखाया मदरसे वालों ने, नमाज सिखाई मदरसे वालों ने। आप हज़रात ने क्या किया है बच्चों के साथ? अगर आप हज़रात इतने पढ़ाने वाले, इतने सिखाने वाले, बच्चों को दीनदार बनाने वाले होते तो इन मदरसों की जरूरत नहीं थी, फिर आप खुद पढ़ा लेते, खुद बच्चों को सिखा लेते। आप हज़रात मदरसों की बेकदरी करते हो, एहतराम नहीं करते, बिला वजह शिकायतें करते हो, हर वक्त जो है शिकायतों का टोकरा भरे रखते हो। किसी को कोई शिकायत है, किसी को आने की शिकायत, किसी को जाने की शिकायत, किसी को वक्त पर न भेजने की शिकायत, ये सारी शिकायतें मदरसे वालों से, कुरान पढ़ाने वालों से तुम्हें हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर दीन के कुछ काम आ सकते हैं तो आए, दीन का काम कर सकते हैं तो करें, खिदमत कर सकते हैं तो खिदमत करें। और अगर दीन के काम हम नहीं आ सकते तो दीन के रास्ते में रुकावट का जरिया मत बनना। काम आ सकते हैं तो आना और नहीं आ सकते हैं तो रुकावट मत बनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात से पनाह मांगी है जो दीन के रास्ते में रुकावट बने, दीन के रास्ते में हारे आए। अगर हमारी जात की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से या हमारे घर खानदान की वजह से मदरसे का नुकसान हुआ और मदरसे का ताउन न पहुंचा, मदरसे के पैसे जमा न हुए और मदरसे की तनख्वाहों का इंतजाम न हुआ, उस्तादों की तनख्वाहों का इंतजाम न हुआ, हमारे इख्तिलाफ की वजह से, हमारी जात की वजह से, तो हमारा नुकसान होगा, मदरसे को कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह मदरसे की कफालत की जिम्मेदारी किसी और पर सौंपेगा, अल्लाह किसी और से काम लेगा। जब तुम नहीं थे, तुम्हारी नस्लें नहीं थी, तुम्हारे बच्चे नहीं थे, तुम खुद नहीं थे जब भी मदरसे चल रहे थे, और जब तुम न रहोगे तुम्हारी नस्लें न रहेंगी जब भी मदरसे चलेंगे। इसलिए मेरे भाई, मदरसे मिले हैं, मदरसे वाले मिले हैं, कदर करो, एहतराम करो, अजमत से इनकी, मेरे भाई अजमत की निगाहों से इनको देखो और मदरसों की आगे आने की कोशिश करो, इशाअत कुरान पर खर्च करो, बिला वजह शिकायतें न किया करो। देना कुछ नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये मदरसे में देकर हम नहीं समझते हैं मदरसे पर एहसान कर दिया। ये हम मदरसा नहीं चला रहे, अल्लाह चला रहा है। अगर ये माल, अच्छा ये बताओ माल किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है माल? माल जो तुम्हारे पास है जितना भी है वो अल्लाह ही का तो दिया हुआ है। लोग कहते हैं कि हमने हाथों से कमाया, पैरों से कमाया और अपनी मेहनत से कमाया, अपने दिमाग से कमाया। दिमाग किसने दिया? दिमाग भी अल्लाह ने दिया, हाथ भी अल्लाह ने दिए, पैर भी अल्लाह ने दिए और सलीका भी अल्लाह ने दिया, शऊर भी अल्लाह ने दिया और खुद हमें पैदा अल्लाह ने किया। तो सब कुछ तो अल्लाह ने किया है, हमारा क्या है? हमारा तो अपना जाती कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही का तो है। अल्लाह जब चाहते हैं देने पे आते हैं तो नवाज देते हैं, और जब अल्लाह कोई बात बुरी लगती है और दीन का कोई नुकसान करता है और दीन के रास्ते में रुकावट का जरिया बनता है और जब अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह की गिरफ्त आती है, तो मेरे भाई हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से खुद मुशाहिदा किया है और हमने सुना भी है
पढ़ा भी है, देखा भी है कि वो खत्म हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनके बच्चे खत्म हो गए और माल भी खत्म हुआ, दौलत भी गई, घर भी गए, सब कुछ गया। ऐसी दुनिया में हजारों मिसालें मौजूद है। इसलिए भाई काम आ सकते हो दीन के तो आओ, नहीं आ सकते हो तो बिला वजह रुकावट का जरिया न बनो। अल्लाह तबारक व तआला दीन की खिदमत का जज्बा पैदा फरमा दे और इशाअत कुरान पर खर्च करने वाला मिजाज अल्लाह हमें अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह खर्च करते रहेंगे दीन पर। कौन कौन तैयार है? सब तैयार है? लाओ, खड़ा होगा सब, लाओ लाओ जल्दी, कोई बच रहेगा नहीं। फुरकान भाई के 2100 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह के बंदो है तो पढ़ने वाले बनो या पढ़ाने वालों। एक जमात और है इस जमीन पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, इस मोहब्बत पर भी अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। भाई मोहब्बत तो सब कर सकते हैं बेटे, बात पहले सुनो, बात को सुना करो। मोहब्बत तो कर ही सकते हो ना, ये मोहब्बत इनको जा रहा है। कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत पर भी सवाब है, उस पर भी अजर मिलता है।